Ma'am Rilin Cabaron, sa tanang konsehalis sa SK o sa barangay may hapon. So, namatay na ba mong tanan unsay ipang hisgutan diri sa ato ang KK Assembly karon? Na. So, unsa may pasabot og KK? Nakay 100 diri. Kasi pasabot og KK. Ay, napod. Kasi kakanday KK. Kasi pasabot og KK. Kabala ka sa pasabot og KK. Katipunan Kabataan. Tanunan. Tanunan. Sakto mo na. Great. Bitaw, ini KK Assembly, dili lang may naipanghatag si SK Pen, may panghatag si SK Chairwoman, dili nga na ang mensahe ni KK Assembly mao nga ato ang ibutang sa tong kaugalingon nga kita isip bag-ong tubod karon i-launch naman karon sa ato ang presidente ang bagong Pilipinas in line gihapon. So unsa may nakanindutan ni KK? Kining KK diri na to may baw-an og unsay mga ambisyon, mga goal ug labaw sa tanan unsay tinguha nganong naay SK. Kining SK giwala ni way back 2013 to 2016 because of some anomalies and corruption. Pero karon na may implementation sa Comprehensive Barangay Youth Development Plan or CBYDP, pareho ra na siya gihapon sa Comprehensive Barangay Development Plan nga kuano nilang kapitan karong February 4 to 6 sa Cagayan de Oro. So kita mga batan-on, nindot kayo ang gihatag nga pribilehiyo sa atong gobyerno karon. Kaya nga naman, gi-enforce og ayo ang ato ang panggobyerno isip mga batan-on. Atong pakpakan si BBM. Swerte kay Takay ato ang governor, supportive kay sa SK. Dili ni mahimo tanan kung wala si Governor Uwaminal. Kaya nga naman, tungod aning mandato or balaod nga RA 107242 amended by 11678 nga iaag yung giingon yun dito nga kinahanglan ang mga batan-on mo partisipar gyud sa pag-build, sa pagpalambo o sa pag-asinso sa tuang tagsa-tagsa ka komunidad o barangay. Mo nga ako ang mensahe ninyo nga dili lang unta na maayo lang sa liga ang tanang barangay. Kung dili usab maayo ta labi na sa atong pagtabang sa atong SK Chairwoman, sa atong pagtabang sa atong barangay na kapitan, ug mahimo tang maayong ehemplo. Mahimo tang amigo sa tanan. Dili ta magkos og kagubot isip mga batan-on. Kay kamo or kitang tanan ang kaugmaon sa ato ang nasyon. Mo na giingon ni Dr. Jose Rizal nato. Mao sa katapusan karon maginahinay na ba mo formalin sa CBYDP dili pa? Ay katong 10 centers no. Oh. Labi na ninyo mga batan-on. Gusto gyud nako nga mostorya mo og unsay gusto ninyo mahitabo sa inyong barangay, sa inyong SK. Nganoan? Because SK now or sangguniang kabataan tubod is not an authoritarian governance or dili authoritarian ang pagdala ni Ma'am Rilin, kundi a consultative governance. Kay kamo man ang magbuot, kamo man ang maghatag og rason or kanang kamoy maghatag or specific nga plan aron mahatag namo didto ngadto sa municipal level, ihatag ko na ni municipal level ngadto ni provincial level, ni regional level o ngadto ni national. Mga kita mga batan-on, tingog yun mo kay hagit yun nato nga motingog yun ta, mubarog yun ta isip o aron mo asinso ang ato ang nasod o ato ang barangay. Daghang salamat o may buntag atong tanan o mahing hapon sa tanan.